এটাই তো কারণ ওর মতো পুরো কিছু না তো যদি দাম দিলে তারা ಅದೇನೋ ಲೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಾಡಿ ಹೇಗು ಒಳ್ಳೆ ರಾತ್ರಿ ಆರ ನಾವು ಬಿ ये থাকবি আবার পড় না তোর কথা কয় না তোর কথাই কম কম করে যাবে শুনে কম করা লাগে তো ফাটা যায় জিনিস আদা দাম कौन भी प्यारा न तुम सृष्टिर सবে तुम्हारे नूर हो तो এসেছে প্রাণতে